ఈవిడ ఇతర మేఫల్లా దిగడం ఇతేసిన కాయేర్ আজও যদি গিয়ে দেয় আজও মাত্র দিঘানটা দে যাইব দেরি বেশি দূরের পথ নাকি আর এত ই তারে মেফল্লা দি ফেড়াইলাম দিতে কি আজও না কায়ের উড়ো ইতে আজও মাত্র গিয়ে তো দিঘানটা দে উস্তাদ আইব দেরি তার পথ নাকি তো তো লাগে দেয় হ্যাঁ এটা তো কতক্ষণ সময় লাগে মনে হবে হয়তো বস 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 मैं प्याला बोली 3 से मात्र 3 से जमाड़ा रे दे मात्र 3 से जमाड़ा रे दे की होस 3 से जम शु दे मैं फोन को लेना तो है कोई तो देख तो पुलिस है बस ये यहाँ फोरिया नहीं की बुझ जाता है बुझी आए यार फोती आए ओ मानुष बात तो चल रही है बुझल लो ना तुम्हें एगार आमर मानुष नहीं है हाँ एगार आमर मानुष क्या गया उगा बुरा में क्यों काका से मेरे सिना ने বুড়া কাকা গাছ দিবার চিনা না সে ই বড় বিলে মাঝে হাস করে দে আচ্ছা আর বুড়া কাকা লাগে দে ওই আল্লাহ আইসা সাউথ লিখে যাইছে আই ওতে সালারা সাসা ওয়া কেন আছো আলহামদুলিল্লাহ तुम्हारे ना क्या होता गया दे वाला इसी दिया हां की होला आयो ने तुम्हारे कच्चा कर गई ऐसा हां ये की सिनोन नहीं ओ ये तो मोरीसर में बहुत बसर आगर ये ती हड वाली यहाँ ना फाई दे रही तुम यहाँ ना हो कन उदाहरण दिखा दिया ना अरे ओ बाजम तो अरे यार ये ना कन उदा है दो ना ये ना सासा इबे यहाँ ना कन उदाहरण দেখাই দাও না তুই কেন হবি না সাসা আই কেন হইও তুই শুধু একবার আর মানুষের নাম হতো ঠিকানা গান দাও আজ আইরে লিয়ে আইগে তুই আ হেম দাসা কেন হবি নাম হইলে বশির নাম এলাকা হড়ে যায় পিতার এলাকা হইলে ওরিমারা হিন্দি তাকে দেয় ওরিমারা এই হনুগা চিনে দেই তার নাম ফরাই দিয়া ও হনুগা আছে দিও তা ইতার আসেনি বস আসেনি আরে বসিত বাইরে সদস্য তুই চিনে দে আইসা তো দে বস বসির ভাই তুই বসির ভাই কি খবর বালা ইয়া তুই বলে বসির ভাই তুই তো বলে মরিস আছে কি হয় দা বলি আস গই তোর তো মানা না কিনতাম টিয়া দি কিনতাম রে ধরো মাল লড়ি আছে না ধর 10 লাখ টিয়া আছে লে বলে ইবার লা বলি আতু আজি বসে কোন অপেক্ষা করি বই টাকা বুঝি দেই